दर्शक बंधु आज हेउछि नवेम्बर मास 7 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्व चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथमे खूब शीघ्र मोहन सरकार मिशन पावर 2027 सुधा सबु गाँ को पहुंचीबो विद्युत, पानी और रास्ता। सरकार फोकस रे ग्राम्य विकास 2027 डिसेम्बर सुधा सबु गाँ को पानीय जल जोगाण और विद्युत संजोग लक्ष्य। एथिपई आरंभ हेबाकु जाउछि राज्य सरकार नुआ पदक्षेप मिशन पावर। पावर रो अर्थ हेउछि विद्युत जोगाण, जल जोगाण और रास्ता संयोगीकरण। एही कार्यक्रम मिशन मोड रे कराजिबो। एथिपई संकल्प चिठा खोद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। सबु विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश सडा प्रस्तुत करी समय सीमा भितरे सारिबाकु टार्गेट दिया जायछि। ओडिशार बहुत गाँ को रास्ता संयोगीकरण होई पारि नाही, जहा द्वारा गाँ को एम्बुलेंस जाई पारु नाही। पर अनेक समय दिया जायथिले मध्य एपर्यंत काम सरी नाही। ओडिशार लक्ष लक्ष परिवार विद्युत संयोगरु वंचित अछंती। सेहिपरि बहुत गाँ को पानीय जल पहुंची पारि नाही बोली चिट रे उल्लेख करिसंती मुख्यमंत्री। मिशन पावर को मिशन मोड रे करिबाकु आसंता 10 तारिख रे बड़ बैठक डाकिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। बैठक रे कार्यकारी संपर्क रे विस्तृत आलोचना हेबो। परवर्ती खबर आईसीसी महिला विश्वकप ट्रॉफी छुईलेनी प्रधानमंत्री मोदी। कारण जानि जे होइजिबो आश्चर्य। भारतीय महिला क्रिकेट दल आईसीसी महिला विश्वकप 2025 रो प्रथम चैंपियन होई इतिहास सृष्टि करिछि। प्रभावशाली विजय परे नवेम्बर 5 रे समस्त खेलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तांको सकाळ 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित बासभवन रे भेटिथिले। खेलाड़ी माने मुख्य प्रधानमंत्री सहित फोटो उठाइथिले। गोटिए फोटोरे प्रधानमंत्री मोदी, अधिनायक हरमनप्रीत कौर और उप अधिनायिका श्रुति मंदना मध्य ठिया होइथिबा देखा जाउछि। आश्चर्यकर कथा, से विश्वकप ट्रॉफी को मध्य छुई नथिले। एहा पछरे एक निर्दिष्ट कारण अछि। केवल चैंपियन विश्वकप ट्रॉफी को छुई थांती। एहा परंपरा खेलाड़ी सफलता को सम्मान करे। एही परंपरा अनुसरण करी प्रधानमंत्री मोदी ट्रॉफी को छुईबारु निवृत्त रहिले और खेलाड़ी मानकु पूर्ण श्रेय देले। जदिओ देशर प्रधानमंत्री मध्य विश्वकप ट्रॉफी छुईबार अधिकार अछि, किंतु प्रधानमंत्री मोदी खेलाड़ी मानकु सम्मानित करिबा पई एहाकु छुई नथिले। एहा प्रथम थर नुहे जेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहा करिसंती। 2024 रे टी20 विश्वकप जितिबा परे भारतीय दल वेस्ट इंडीज रु सीधासळख दिल्ली यात्रा करिथिला। एही गस्त समय रे दल प्रधानमंत्री मोदी को भेटिथिला। दलर फोटो समय रे प्रधानमंत्री मोदी अधिनायक रोहित शर्मा एवं प्रशिक्षक राहुल द्रविड़ सहित ठिया होइथिले। तथापि प्रधानमंत्री मोदी टी20 विश्वकप ट्रॉफी को छुई नथिले। प्रधानमंत्री मोदी एही पदक्षेप पई बहुल भाବରେ प्रशंसा करा जाउथिला। परवर्ती खबर, सरकार देले वार्निंग, भूल रे भी किणंतुनी एही मोबाइल चार्जर, नचेत केतेबेले भी फाटी पारे फोन। एक भल गुणवत्ता चार्जर केवल आपणक फोन शीघ्र चार्ज करे नाही, बरं बड़ दुर्घटना को मध्य रखिपारे। निम्न गुणवत्ता चार्जर गुड़िक केवल बैटेरी लाइफ उपरे नेगेटिव प्रभाव पकाए नाही, बरं अनेक क्षेत्र में विस्फोरण मध्य करिपारे। एहाको दृष्टि रे रखी सरकार निम्नमानर चार्ज गुड़िकु एड़ाइबाकु परामर्श देइछंती। जागो ग्राहक जागो हैंडल रु पोस्टर रे लेखा जाइछि, आमे सर्वदा आमर फोन एवं चार्ज गुड़िक आम सहित नेउथाउ, किंतु नकली उत्पाद गुड़िक विपदपूर्ण होइपारे। आपणक डिवाइस किंबा चार्जर रे थिबा CRS चिन्ह केवल एक चिन्ह नुहे, यह एक सुरक्षा चिन्ह। किनिबा समय रे एहाकु खोजंतु एवं सुरक्षित रुहंतु। यह मध्य कुहा जायछि जे CRS चिन्ह नथिबा चार्ज गुड़िक आपणक फोन एवं आपणक सुरक्षा उभय पई विपद होइपारे। प्रति खबर, अष्टम वेतन कमिशन अनंत 5टी गुरुत्वपूर्ण कथा। वेतन आयोग गठन करिबा परे देशर प्राय 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी पई दरमा वृद्धिर रास्ता खोली जाइछि। आयोगर सुपारिश लागू हेबा परे रु अधिक व्यक्ति उपकृत हेबे। विशेषकर देशर अर्थनैतिक वास्तवता एवं मुद्रास्फीति को दृष्टि रे रखी कर्मचारी कल्याण एवं सरकारी आर्थिक स्थिरता मध्य संतुलन रक्षा करी एही आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करिवे। सप्तम वेतन आयोग जानुआरी 1, 2016 रु लागू होइथिला। एही 10 वर्षीय ढांचा अनुଯାयी अष्टम वेतन आयोगर संशोधन दरमा
ପେନ୍ସନ୍ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ସି-ରେ ଏହା 2.8ରୁ 2.0 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ମୌଳିକ ବେତନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ବେସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଯେପରି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଶନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ଖେଳିବେନି ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025 ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଉଥିଲା ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏସ୍କେ ମାଲିକ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇପିଏଲ୍ 2026ରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଏବଂ କେ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବର୍ଷ ନଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ 10ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା-ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି ସିଏସ୍କେ ମାଲିକ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ରେ ଖେଳିବେ। ଆଇପିଏଲ୍ 2025ରେ ଧୋନି 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର 13 ଇନିଂସରେ 96 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ର 18ତମ ସିଜିନ୍ରେ ଧୋନିଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ଅପରାଜିତ 30 ରନ୍ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୋକାନରେ ରେକର୍ଡ ହାଇରୁ 10,700 ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ରୂପା ବି 23,500 କମିଲା। ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,200 ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପରେ 1,24,100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଦିନ ରୂପା ମଧ୍ୟ 2,500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,51,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲିର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସୁନା ଏହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚରୁ 1,700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା ଏହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚରୁ 33,500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ଚାହିଦାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1.6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ଭୁଲ ଧରିଦେଲା ଏଆଇ କେବଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେରିକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି 10 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୃଦଘାତ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ 1.6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କେବଳ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍କି ନାମକ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଥ୍ରେଡ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେୟ ରହିଛି। ପରେ ସେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ କ୍ଲାଉଡ୍ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ବିଲ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଚାଟବଟ୍ ଏପରିଥିଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅପରେସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ଦେୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅତିରିକ୍ତ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଏଥିସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ଭୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ବିଲ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଧରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଚିଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ କମାଇ ମାତ୍ର 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ନୂଆ ବିଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ମନଇଚ୍ଛା ନିୟମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଘଟଣାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାଉନ୍ ହେଲା ଏଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସର୍ଭର, ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ବିଳମ୍ବରେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ବିଳମ୍ବରେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ 7:30ରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 8:45ରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘରୋଇ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପଟିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି।